Razvoj tehnologije omogućuje, ali i uvjetuje mijenjanje umjetnosti. Tako su drugu polovinu 20. stoljeća obilježila dva potpuno različita odnosa umjetnosti prema tehnologiji. Umjetnost je tehnologiju ili prihvaćala kao medij, ili ju je kao izdanak ideologije moći odbacivala i napadala. Liebe Besucher, unsere Museen schließen in 15 Minuten. Wir bitten Sie, die Ausstellungsbereiche bis dahin zu verlassen und freuen uns auf Ihr Wiederkommen. Dear visitors, our museums are closing within 15 minutes. We kindly ask you to leave the exhibition spaces. We are looking forward to your next visit. Potkraj 50-ih Europu zahvaća niz umjetničkih zbivanja nastalih na idejnom nasljeđu povijesnog konstruktivizma. Nazivaju se vizualnom, kinetičkom, programiranom umjetnošću. Stjecajem raznih okolnosti, nimalo slučajno, jedno od središta nove umjetnosti bio je Zagreb, grad u ondašnjoj socijalističkoj državi, gdje su za pojavu tih zbivanja postojali mnogi preduvjeti. Jedno od najvećih europskih središta za umjetnost i nove medije, ZKM u Karlsruheu, bavi se i proučava medijsku umjetnost. Njegov današnji ravnatelj, nekadašnji enfant terrible austrijske umjetničke scene, kustos je i teoretičar medijske umjetnosti. In den 60er und 70er Jahren hat begonnen der Kampf gegen den, also sozusagen primär gegen den Faschismus. Man muss so sagen, Österreich, Deutschland, ja, und diese westlichen Länder, ja, auch Italien, ja, waren in die 50er, 60er hinein eine Generation der Väter. Ja, und diese Väter waren alle Faschisten, ja, und haben auch nicht eingesehen ihre Verbrechen. Ja. Also es hat die Revolte der Jugend gegen die Väter, ja, war eine Revolte der Jugend im Namen der Demokratie gegen den Faschismus. Ja. War das zweite eben der Anti-Amerikanismus, ja, eben, das war der Kampf gegen den Kapitalismus und gegen den Kolonialismus wie in Vietnam. Ja. Und in dieser Zeit hat die Kunst eben die Antikunst entwickelt. Ne. Wir waren Anti-Establishment, aber auch Anti-Künstler, weil die Kunst war, also, und hier war gewissermaßen alles möglich. Und es scheint so zu sein, dass Jugoslawien ja eben in dem damaligen Kalten Krieg, im Blockdenken, sehr unterstützt wurde, finanziell von Amerika, ja, weil sie sagen möchten, jeder Dissident von Russland lebt besser, ja, als jeder Staat, der ein Dissident ist, der eben nicht ein kommunistischer Staat ist wie Russland, ja, der dem Kapitalismus näher ist, lebt besser. Und das zu beweisen, haben sie viel, viel Geld hineingepumpt ja, nach Jugoslawien. Und offensichtlich war es so, dass eben Zagreb war damals sozusagen die Spitze der Avantgarde. Ja. Und Zagreb war eben durch eben exakt 51, ja, durch die Mitglieder, ja, auch durch Vlado Christel, ja, und all diese Künstler, ja, hat Zagreb also im Bereich Film, ja, im Bereich bildende Kunst, im Bereich Aktionismus, Konzeptkunst, ja, Literatur, hatte es faktisch den Ruf, ja, es sei die avantgardistische Stadt für Jugoslawien. Ne? Zagreb je bio priređen zapravo na taj pothvat, ja ću ga nazvati, jer sam Egzat kad je osnovan i trajanje Egzata i na kraju ljudi oko njega su bili orijentirani u smjeru istraživalačkom, u smjeru konkretne konstruktivističke, geometrijske i kinetičke umjetnosti. Valja reći da je u Zagrebu u svoje doba postojao fenomen Zenit, da tank i tako dalje. To je možda već davna povijest. Pitanje je koliko je ona djelatna u trenutku kada dolazi do novih tendencija, ali je nešto što je bliže i što je nezaobilazno, to je pojava grupe Egzat 51 i već sama činjenica da se 4 aktera
egzata nalaze u kontekstu novih tendencija, što ukazuje na nedvojbenu personalnu vezu ova dva fenomena. Prije zatvaranja velike izložbe o novim tendencijama, u Karlsruheu se okupljaju umjetnici i teoretičari, protagonisti tog pokreta. Među organizatorima novih tendencija, a najznačajniji među njima, osim naravno Bože Beka, bio je Matko Meštrović, ideolog tendencija, i Radoslav Putar. Također, i jedan i drugi su bili pripadnici jedne potpuno suprotne, zapravo danas možemo reći protokonceptualističke grupe Gorgona, grupe koja je u potajnosti djelovala u privatnosti u Zagrebu. U Zagrebu se slučajno pojavio, nam je prolazio kroz Zagreb Almir Mavinje, koji je inače bio na HFG školi, Ulmskoj školi, Visokoj školi za oblikovanje. Na kraju je završio kod Radovanija, a Radovani je mene nazvao, veli, znaš, kod mene ti stanuje jedan umjetnik, tvoja generacija, ali koji je iz tvoje krvne grupe. A meni ti je to malo dosadno, pa ću ja njega predat tebi. Do susreta sa kolegom Mavinjevom ništa jedan od drugome nismo znali. Susret se je desio u ondašnjoj galeriji suvremene umjetnosti na Katarininom trgu. On je bio u Veneciji na Bijenalu, mislim da je 30. Ja sam bio nešto prije njega. I dotičući se te izložbe u razgovoru zaključili smo da zapravo ništa zanimljivoga nema, osim jednog izuzetka. Za njega je to bio Piero Doracio, a za mene isto tako. I Doracio se služi još klasičnim slikarskim sredstvima. To je platno, kiste i boja. Ali nema ni kompozicije, ni figure nikakvoga predmeta, a niti posve slobodnog lirskog ili dramatičnog improviziranja, što je uobičajeno na tadašnjim slikama informela, tašizma, action paintinga i tako dalje. Nego više manje tkanje u kojem nestaje i prostor i vrijeme kao zasebnost. U Zagrebačkoj galeriji suvremene umjetnosti na inicijativu Almira Mavinjea i Matka Meštrovića 1961. otvara se prva u nizu izložbi novih tendencija, koje će prerasti u međunarodni pokret. Nije bilo jednostavno počet. Moram vam reći da je izložba bila 61. postavljena u 7. mjesecu, a otvorena je 8.8. Čekala je. Čekala je atmosferu bolju. I onda se otvorila usred ljeta kad zapravo nema nikog u Zagrebu. Međutim, veliki broj izlagača je došao u Zagreb na otvorenje i uopće svako otvorenje novih tendencija bilo zapravo jedan evropski miting u tom pravcu orijentiranih mlađih ljudi i umjetnika.
Iznenađujuća je bila srodnost umjetnika iz različitih zemalja koji nisu znali jedni za druge. Osvijestili su pripadnost pokretu u kojem umjetnost eksperimentira optičkim istraživanjem površine, strukture i objekta. Ich glaube, dass Zagreb ungeheuer wichtig war, weil wir waren ja eine starke deutsche Gruppe, vor allem auch aus München, aus der Akademie München, die an der neuen Tendenz beteiligt waren, auch an den ersten 29 Künstlern der ersten Ausstellung. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass wir im Westen, einschließlich Deutschland, überhaupt kaum eine Möglichkeit hatten, unsere Arbeiten zu zeigen. On voulait beaucoup de choses et surtout en travaillant ensemble, on cherchait la confrontation des idées, la confrontation dans le travail, dans les réalisations. On mettait nos idées en commun aussi, on a aspiré à faire des œuvres collectives qu'on a fait plus tard. On a cherché avec la démarche qu'on a développée la participation des spectateurs, chaque fois d'une façon plus active, en commençant d'abord par le côté rétinien. Et on a fait des analyses de la situation sociale de l'artiste dans la société contemporaine, on a fait des manifestes, on a protesté contre la situation de l'art à ce moment-là, contre la façon comme l'art il était instrumentalisé, comment il était diffusé, à quoi ça servait, etc., etc. Pour moi, c'était un cas très essentiel. Comment on peut faire entrer le grand public dans l'art? Et c'est pour ça que j'ai commencé de faire des tableaux qui sont des tableaux qui ont un peu, comment dirais-je, qui ont permis de faire l'accès vers l'art un peu plus large, plus social, si vous voulez dire. Par exemple, j'ai fait dans l'an 50, j'ai publié un livre pour faire comprendre ce que nous voulons, qui s'appelait l'art froid, pour dire que ce que nous faisons, c'est tout à fait quelque chose accessible à tout le monde, et pas seulement à des gens spécialistes, intéressés, socialement avancés, etc. Wir wollten, dass der Beschauer eigene Erfahrungen macht. Und um das überhaupt machen zu können, musste ja eine neue Ausdrucksmöglichkeiten, neue Bildsprache entwickelt werden. Und da gehörte es eben dazu, zum Beispiel für mich, Acrylglas zu verwenden. Und nicht Acrylglas wie bis dahin mit dünnem Material, wo man nur den Rand sieht, sondern dickes Material zu verwenden. Damit konnte ich Lichtstrahlen formen und Sehstrahlen und konnte also ganz neue Möglichkeiten bieten. Und natürlich auch wieder die Veränderung. Also es fasziniert mich zum Beispiel bis heute, dass man durch eine Plastik gucken kann, aber man kann nur denken, dass es Materie ist. Denn sehen tut man es nicht. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur la surface, en blanc et noir et gris, avec les problèmes de la vision périphérique surtout, des séquences, des progressions, des permutations. Et j'ai arrivé à des éléments comme ceux qui sont derrière qui pouvaient fractionner la lumière que j'avais incorporée à ce moment-là pour créer cette multiplicité de situations. Je me suis rendu compte qu'avec ces éléments-là, on pouvait aussi faire des œuvres en soi-même. Dans ces cas-là, c'était comme si
tous les carrés blancs ils étaient mis de façon parallèle à le spectateur, parallèle au fond. Ça devenait toute une surface blanche. Et si par contre, si tout était perpendiculaire au fond, ça devenait un rectangle noir. Alors il avait la possibilité qu'en bougeant, il y ait la même quantité de blanc que de noir. Kad sam napustio samo plošno slikarstvo i prešao sam u trodimenzionalno reljefe, nazovimo to reljefi, ja ih zovem površine, koji su svojim ritmovima i položajem gledalca mijenjale osnovnu strukturu. I svjetlo naravno je bilo tu najvažnije, jer svjetlo je dinamiziralo te površine. Druga izložba novih tendencija otvorena je 1963. Umjetnici i umjetničke grupe ističu kolektivni rad, težnju prema demistifikaciji umjetnosti i pitanje društvenog položaja umjetnika. Kod svih je prisutno povjerenje u otkrivalačku, oslobađajuću i moralnu snagu umjetnosti. Ja sam u dogovoru sa Beckom otišao osobno dogovarati sa pojedincima što bi bilo poželjno da iz svoga tekućeg rada pripreme za zagrebačku izložbu. I u Padovi, i u Milanu, i u Bazelu, i u Parizu, i u Minhenu. I bio sam jako zadovoljan napretkom u razvoju problematike. To je nevjerojatno bilo kakav je skok između prve i druge izložbe, dakle u 3 godine. I došao sam izvijestiti Becka, no on je bio u nevjerojatno teškom stanju. Morao mi je saopćiti da su u vrijeme moga puta morali razaslati telegrame svim već pozvanim autorima da se izložba odgađa. Odnosno, otkazuje, ne odgađa. Motiv je bio govor bivšega predsjednika u kojem je na nečiji mig, ili ne znam kako da kažem, potvalu izrekao nešto generalno protiv novih oblika umjetničkog djelovanja, apstrakcije i tako dalje. Novogodišnji govor Tita je bio orijentiran na kritiku tih tendencija u umjetnosti i bio jedan osvrt na tendencije u umjetnosti kao dekadentne. Da bi se on poslije u nove godine ispričao da su ga krivo informirali. Nove tendencije se u jednom času, bez obzira koliko su bili apartna pojava, uklapaju u jednu poželjnu klimu. Nema sumnje, mislim. Dakle, one u manjini koja njih podržava odgovaraju jednom nastojanju da se tadašnja država otvori, da se ukaže liberalnom i tolerantnom spram umjetničkih pojava. Međutim, valja reći da oni umjetnički krugovi iz inozemstva, prije svega, posebno neki koji se okupljaju novim tendencijama, pripadaju, moglo bi se reći, izvjesnim
u zapadnom smislu riječi ljevičarskim pokretima. Matko Meštrović piše znameniti tekst Ideologija novih tendencija. Bez tog pojma ideologija i bez Matkovog prinosa koji je upravo uveo unutar problematike novih tendencija, taj pokret bi imao možda drukčiju fizionomiju i ne bi imao tu oštrinu koju je on iskazivao upravo u toj, na neki način, ideološkoj poziciji. Znači, ne samo kao jedna nova umjetnička pojava među brojnim drugima, nego jedna umjetnička pojava koja želi nešto određeno da izmijeni u svijetu umjetnosti, u odnosu umjetnika spram svog posla, u odnosu umjetnika spram društva, u odnosu umjetnika spram sistema umjetnosti, znači galerijskog i tako dalje. Radi se, kako sam ja rekao u onom prvom svom tekstu, o novom vrednovanju jedinice i jedinke. Dakle, u svakom strukturalnome i dinamičnome smislu. Misli se, a to je bio i nagovještaj egzakta, da likovni umjetnik nije samo slikar ili kipar. Pojam plastičnog svijeta mnogo je širi, dublji. Io avevo appena fatto degli esperimentini alla fine degli anni 50 su delle pezzettini di alluminio che, lavorando in un'industria di materiali elettrici, mi avevano dato. Mi interessava vedere sotto l'alluminio che materiale c'è. E allora ho fatto questo con una fresatrice e è venuta fuori questa luce che qualche volta brilla più del sole. Istodobno, svjetska umjetnička scena na kojoj dominiraju američki utjecaji priređuje spektakularnu izložbu Oparta. Europski umjetnici okupljeni oko izložbi novih tendencija doživljavaju je kao neželjenu komercijalizaciju, kao eksploataciju optičkih efekata. Ta čuvena izložba De Responsiva u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku 65. godine, kada s jedne strane neki krugovi novih tendencija smatraju, i to je čak i Mavinjeovo bilo stajalište, on kaže, mi kad smo začinjali u Zagrebu nismo ni slutili da ćemo par godina kasnije doživjeti trijumf nastupom u MoMI 65. godine. Međutim, ovi krugovi novih tendencija vezanih za te ideološke ekstremnije skupine osjećaju da ta recepcija s američke muzejsko-tržišne strane djeluje na nove tendencije korozivno i da razbijaju definitivno, dakle, tu etičku komponentu na kojoj su pojedinci jako insistirali i smatrali su da je ona suštinska i bitna. Vizualno istraživanje koje se često spominjao kao takav termin, jer se nije koristio termin umjetnost, je zapao u svoju krizu sredinom 60. godina kada je nekadašnja avangarda postala mainstream. Kada su se ideje za koje su se borili i proklamirali po svojim manifestima ljudi s početkom 60-ih koji su sudjelovali u novim tendencijama zapravo došli do nekih pozicija moći. Na primjer, Julio Leparque je dobio glavnu nagradu na Venecijskom bijenalu, što dakle je jedno veliko priznanje. J'étais très content et beaucoup des artistes latino-américains et européens étaient contents du fait qu'il y avait à cette époque une volonté très déterminée de la part de l'Amérique du Nord, de New York, de devenir le centre du monde pour les arts plastiques. Ils avaient gagné dans la biennale antérieure en 1964 le Grand Prix international qui c'est Rauschenberg. Ils venaient gagner dans cette biennale-là le Grand Prix international avec l'artiste Lichtenstein Popar aussi. Et ça n'a pas réussi et le jury a décidé de donner à un artiste inconnu comme moi.
Osjeća se da se ekonomskim razvojem poratnog društva dolazi na prag ono što će se zvati potrošačkim društvom i društvom masovnih medija. S druge strane, ekspanzija američke, ne samo umjetnosti, nego američkog svjetonazora je takva da navodi na to da će mentalitet potrošačkog društva biti pobjednički mentalitet budućeg doba. Nove tendencije, njihovi teoretičari od Argana, Dorflesa, Filiberta Mene i Umberta Eka žele, i to se na stanoviti način usvaja u podlogama iz zagrebačkih izložbi, žele da potrošnje bude onoliko koliko zapravo je potrebno da je bude, a ne da zavlada mentalitet potrošačkog društva, nego da postoji ravnoteža ovih dvaju važnih civilizacijskih faktora. Otvorenje treće izložbe novih tendencija 1965. donosi razočaranje. Pokret se našao u krizi. Avangarda je avangarda kad je predložena, a ne kad je prihvaćena. Da bi se nastavilo dalje, trebalo je pronaći nove putove. 5 dana nakon otvorenja, autori i organizatori nalaze se na radnom sastanku u dvorcu Brezovica, nedaleko od Zagreba. Brezovica je bila vrhunski sastanak sa vrhunskim učestvovanjem, ako hoćete, crème de la crème Europe, teoretski na tom području. Pa tu su bila sučeljavanja svih ovih teoretskih postavki, pojedinaca. Tako da je bilo to vrlo živo i vrlo korisno za sve nas, znate. Jer s jedne strane imali ste umjetnike, a s druge strane ste imali teoretičare. Iste te umjetnosti sa područja i pozicija koje su bliske istraživanjima novih tendencija. Nove tendencije su, to bih htio i ovom prilikom da istaknem, ne samo izložba, ne samo likovna manifestacija, nego je to forum ideja. To je jedan meč ideja bila svakoga puta. Odmah nakon velikog radnog sastanka, simpozija u Brezovici, na kojoj je prvi put i bio prisutan Abraham Moll, dogovoreno je da će se sljedeće nove tendencije posvetiti temi kompjutera. Abraham Moll je 1965. uveo teoriju kibernetike u okvir novih tendencija na sastanku u Brezovici i objavljenim tekstom u katalogu 65. Ta nova informatička estetika poslužila je kao teoretski okvir za sva daljnja uvođenja kompjutera i vizualnih istraživanja u nove tendencije. Prvi puta da se govori o simbiozi sa strojevima, on zastupa zapravo poziciju koja odgovara tada umjetnicima, da tako kažem, ton ortodoksnog smjera novih tendencija, pledirajući za to da će strojevi pomoći u elaboraciji umjetničkih zamisli, koje inače manuelni procesi programiranja, recimo, ili matematičkih planova koji su radili pojedini umjetnici u to vrijeme, zapravo izvode znatno teže nego što bi to bilo uz pomoć kompjutera. The computer entered visual arts rather late. It was used before in literature and in music. And the main protagonists of those times were not artists, but people from the laboratories, be it from the universities or the big corporations. And theorists and gallerists had an important role to bring these works
from the laboratory and science engineering context to the art world. Die Künstler haben eine visuelle Sprache entwickelt, nämlich besonders eben die konkrete Kunst, die konstruktive Kunst, eine visuelle Sprache entwickelt, die immer komplizierter wurde, sodass sie die Hilfe brauchten von Zeichenmaschinen, von Rechenmaschinen, um diese Komplexität zu bewältigen. Also dann haben sie auch gelesen, klarerweise die Literatur der Zeit, Informationstheorie, Kybernetik, ja, und diese wissenschaftlichen Quellen sind ähnlich gewesen wie die künstlerischen Sehnsüchte und Impulse. Sodass sie gewissermaßen gesagt haben, okay, wir Künstler wollen das, wir wollen arbeiten mit dem Zufall, wir wollen, wie Umberto Eco gesagt hat, offene Werke machen. I started working with computers in 1963, and Public that became in 1965. 63 was just preparing what did computers look like then. The machine we see here in the background, maybe a bit a Zuse machine. We had one at the institute I was working at, but I used a different one. They looked huge. They looked like machines are supposed to look, not as today when they are just devices. They were real machines, and you needed a, how do you call that? You know, a room with a very low temperature, plus minus 2 degrees only, otherwise it would not function. So huge machines that compared with today were much less powerful than now. And only a few artists engaged in this field. The reason for that was that it was very difficult to get access to computers at that time, be it at universities or big corporations. You had to convince somebody or know somebody, and then maybe you would get a night shift and have the possibility to work there. And even if you get access, the artists did not have the knowledge to run the machines. And by then you had no software which you could use like an easel. Yeah, you can do that today. But you really had to enter profoundly mathematics. Tendencije 4, bez pridjeva nove, trajaće kroz više izložbi, seminara i simpozija tijekom 1968. i 1969. Kriza pokreta želi se nadvladati radikalnim rezom, potpunim otvaranjem prema znanosti i tehnologiji. Sudionici koji su uglavnom bili znanstvenici su došli iz jednog kompletno drugog kruga ljudi. To su bili znanstvenici koji su prešli u umjetnost, a nisu bili kao iz ovog prvog dijela pokreta umjetnici koji su tendirali ka znanosti i preuzeli recimo vokabular znanstveni kao što je istraživanje, eksperimenti i tako dalje. The impulse to integrate the computer into the program of the new tendency truly came from the theorists, mainly, I may say, from Božo Beck and Boris Kellerman, but Radoslav Puta was also strongly involved. But it is clear the enthusiasm for the machine and also the ability to see the potential of what this machine could mean not only for the society, industry, economy, but also from the arts, came from the Croatian theorists, which were strongly inspired by Max Bense as well as Abraham Armolds,
the two inventors of information aesthetics. Max Spencer, a radical philosopher, a radical rationalist. He said, you can throw away 1/3 of philosophy immediately. It's not worth anything. So his extreme rationalism is what attracted me, and I think others as well. Because like he said, the world will be human only when it is totally paved, no green there anymore, and turned into mathematics. That's a radical position. Of course, a terrible position, but by the time when I was young, I liked this. Es war für die Kritiker des Computers im Westen, die ein bisschen links eingestellt waren, hochinteressant zu bemerken, dass im Osten keinerlei Berührungsängste gegenüber dem Computer festzustellen war, dass man also da ganz pragmatisch sich dieses Instruments bedienen wollte. Und da gab es also dann Irritationen auf beiden Seiten und auch Aussagen, dass man vielleicht im Westen den Computer doch nicht für künstlerische Zwecke verwenden sollte. Aber das ist glücklicherweise dann nicht befolgt worden. Und genau dieses Feld von Problemen, die also auf der einen Seite über die reine Kunst hinausreichten, auf der anderen Seite aber sehr intensiv auch in der kunsttheoretische Fragen dann zu reflektieren angeregt haben, das war in Zagreb geboten. This was at the symposium Tendencies for, with the real title Computers and Visual Research, sensational, Computers and Visual Research. So the term art was dropped and it became research, a kind of research, visual research. And Alberto Biasi belonged to the New Tendencies movement already, where he had exhibited before. And he was one of the few ones only who from the New Tendencies movement up to 65 came to the 68 symposium. He got up and delivered a little talk, a critical talk, critical of, now what are you doing here? This is art, those are computers. Tada dolazi do jedne vrlo indikativne polemike između Meštrovića i Nakea s jedne i Biazija s druge strane, kada Biazi na neki način prebacuje vodstvu novih tendencija, zapravo da akceptiranjem problematike kompjutera zapravo staje na stranu tehnokratskih krugova. A kada su njega zapitali, a gdje su drugi akteri novih tendencija iz prethodnih izložbi, iz grupe Ene, što ste vi sami ovdje? Oni su rekli, mi ostali smo na barikadama zajedno sa studentima. Da sind wir dann plötzlich in der Diskussion, die also politisch beeinflusst ist. Wir hatten in den westlichen Ländern, das war also teils in Amerika, in England, in Deutschland, einige Persönlichkeiten, die sich gegen die Technisierung gewehrt haben, die also gewarnt haben davor, den Computer überhaupt einzuführen. Es wäre ein Instrument, das im Laufe des Krieges für kriegerische Zwecke eingesetzt worden wäre. Und schon aus dem Grund sollte man den Computer nicht verwenden. Eine Argumentation, der ich nicht folgen kann. Wenn man etwas Nützliches mit einer Technik erreicht, dann kommt es nicht so sehr darauf an, aus welchen Gründen sie entwickelt wurde. To je bila jedna izložba
kako se to inače radi. Govorimo o 68. i 69. To je bio kustovski program koji je trajao godinu dana u seriji kolokvija, dakle živih sastanaka, simpozija, gdje su se ljudi razmjenjivali iskustva, teorije i prakse, malih izložbi, velikih izložbi, retrospektivnih. A upravo inauguriranje teorije unutar samog pokreta je bio razlog za pokretanje časopisa. Galerija objavljuje prvi broj časopisa Bit International. U uvodniku samog časopisa deklarira se kao časopis koji će govoriti o egzaktnoj estetici, o teoriji informacija, koja će govoriti o dizajnu, o mass mediju. Bit sozusagen ist die Abkürzung von Binary Digit, also eben eine Ziffer, die zwei Werte hat und ist sozusagen das kleinste Maß für Information. Also heute weiß die Mehrheit, nicht alle, aber viele, was ein Bit bedeutet. Aber damals war das eine außerordentlich kühne und außerordentlich innovative Entscheidung, ein Wort zu verwenden, was wirklich niemand kannte. Ne? Also das ist erstaunlich. Im Westen hat niemand von Bit gesprochen. Ne? Und es ist deswegen toll, dass gerade eben jenseits der Mauer des Kalten Krieges in Zagreb eben jemand das Wort Bit verwendet hat. Ja, eine sensationelle Leistung, eine Zeitschrift Bit zu nennen. Ne? Alle anderen Titel an Büchern und als Zeitschriften sind komplett veraltet und obsolet. It was very interesting that for computer you had to formalize what is very easy for an artist. For example, just drawing a line. Suddenly you had to transform that all into alphanumeric signs and machine code. So for the theorists and also artists working with the machine, using machine was a way to understand more about human creativity or how creating an image, what this really involves, and how you could formalize that and even have a vision of maybe the computer making art or having a partner who would support you making art. You could distinguish two basically different ways. One you would call vector graphics and the other one pixel graphics. And you could say from the point of view of art, vector graphics, that's drawing, and pixel graphics, that's painting. So in those days, in the 60s, it was all vector graphics, nothing else. The drawing machines were vector drawing machines, and this is how you thought about preparing the programs. If you worked with a digital computer at that time, you would write a program, then you had to punch cards, you had to wait for a shift at the computer, then wait for, and so on and so on. And until the image was drawn and you would see what you had in mind, maybe 1-2 days were gone. When you're working with an analog computer, you would simply plug in the program, and then you could change the variables and would immediately see what you just had programmed and how you would have to change your models. The reason why the new tendencies are so important for the history of computer art is that most of the time exhibitions were composed by curators going to the laboratories and dragging here an artist and scientists putting things together, then creating a theory. U Zagrebu, u to vrijeme, institut Ruđer Bošković okuplja vrhunske znanstvenike. To je bio mladi institut koji je postojao svega u to vrijeme niti 15 godina. 1953. smo se prvi suradnici uselili u institut, iako smo bili angažirani već ranije. I tu politika profesora Supeha je bila i profesora Pajića uključiti što kvalitetnije mlade ljude i slati ih po svijetu da nešto nauče. Također se desio i jedan rastor između starih pripadnika
ili one tvrde jezgre novih tendencija, umjetnika, pripadnika novih tendencija i novih znanstvenika koji su istraživali unutar matematičara, inženjera koji su likovnost istraživali putem kompjutora. I de facto je od znanstvenika su željeli komunikaciju, željeli su razgovor sa umjetnicima. Umjetnici su najčešće bili ti koji su ih negirali. I tu moram izdvojiti Ivana Picelja, jer je on bio osoba koja je otišla u Ruđer Bošković tražeći sugovornika među znanstvenicima. Sternberg i muževi su me upoznali sa mladim učenjakom Vladimirom Bonačićem i mi smo zajedno napravili za tendencije 4 jedan objekt koji njegovu inteligentnu bazu, odnosno program funkcioniranja svjetla je kompjuterizirao Vlado Bonačić. Tako da je to prvi jedan kompjuterizirani objekt kod nas, koji je postao i simbol novih tendencija. U 1968. netom nakon završenog studija upoznao sam Vladimira Bonačića u laboratoriju za kibernetiku. Vidio sam da Vladimir i neke neuobičajene stvari radi s tim kompjuterima. I kad nakon kratkog vremena vidim ne samo znanstveni eksperimente, nego neka čudna, neke brojevi u ono vrijeme su izlazili na papiru, dakle ta komunikacija čovjeka i stroja je bila jako ograničena. A onda se to pretvaralo u nekakve boje, pa nekakve konstrukcije i tako dalje. I što je mene zadivilo u ono vrijeme spoznati da je kompjutere, kako smo ih zvali, moguće uporabiti i primijeniti također i u jednom sasvim neobičajnom području za umjetnost. Bonačić je to što je radio i kako je radio sa takvom strašću i sa takvim ulaskom i takvom bezrezervnom energijom da ga je naprosto to odvelo kao u jedan vrtlog unutar nečeg što je za njega bila dakle njegova predodžba o tome što umjetnost jest. Za njega je ovo bio jedan egzistencijalni prelom koji ga više nije nikada vratio, reklo bi se, u neku normalu. Ali je zato urodio jednim dijelom koje je već u to vrijeme zablistalo unutar te problematike. U svom radu Vladimir Bonačić kao znanstvenik koji je počeo koristiti jezik umjetnosti i postao umjetnik, upravo potvrđuje teze i barem nakratko ostvaruje tu utopiju koju je zacrtao Meštrović 5-6 godina prije nego što je Bonačić počeo djelovati kao umjetnik. Njegov rad je vrlo egzaktan, njegov rad se da mjeriti. On nije samo umjetnički objekt za estetsko uživanje, on je također i instrument za proučavanje percepcije. Umjetnost je oznanstvljena, znanost je postala umjetnost. Vrhunac ostvarivanja te utopije možemo vidjeti u primjerima kompjuterski generiranih svjetlosnih instalacija u javnim prostorima koje je Bonačić ostvario na Kvaternikovom trgu 69. i poslije 71. u Ilici, u Nami i u Beogradu. Why computer? First of all, to adapt our senses, to help us to observe visual or audio patterns by speed which is suitable to us. Second, to help us to find a structure, hidden data structure, which we don't have other way of finding
or maybe too difficult any other way. Jako mnogo znanstvenika koje sam upoznao su sami bili aktivno zainteresirani za umjetnost. Treba ipak kazati da znanost i sama sadrži jako mnogo elemenata i stvaralaštva, intuicije i na neki način nekontroliranog procesa stvaranja. I na četvrnim tendencijama uvedeni su kompjuteri, uvedene su nove tehnologije. Vrlo široki raspon je bio. I sad se pojavilo da treba program za 5. nove tendencije, gdje su naši teoretičari inzistirali da se uključe pokreti koji su bili već onda u nastajanju, Arte Povera, neodadaistički pokret i to sve skupa, što smo mi bili svi protiv. I ta izložba je na kraju realizirana, ali ja mislim da ta više ne spada u sam korpus novih tendencija. Tendencije 5, održane 1973. posljednje su u nizu izložbi pod tim nazivom. Cijelokupno društvo sa svojim institucijama našlo se na udaru optužbi mladih studenata i intelektualaca. Nova umjetnička shvaćanja u znaku su odbacivanja suvremene tehnologije i svega što može upućivati na vezu umjetnosti i znanosti. When you're looking at the exhibition Tendency 5, you see clearly that the time of constructivism, neo-constructivism, was basically over. And the new art that had arrived was conceptual art. And the theorists tried to join the new 3 fields, constructive research, research with computer, and conceptual art. But they did not have the same theoretical drive, I would say, as for joining computer art and constructive art. But there was one remark of Radoslav Puta, which is interesting, where he said, well, don't we both work in the field of conceptual art and computer art with software, with algorithms, this is not the word he used, but with orders, be it to the reader, the visitor of a show, or to the machine. 1973. godine jedan je važan kritičar, pišeći o tendencijama 5, napisao da nije važno koja su djela pokazana na toj izložbi, koliko je važno što je spojeno na toj izložbi. I de facto na tendencijama 5 ponovo možemo govoriti da je ona prvobitna ideja prvih tendencija, dakle kad je doslovno nove tendencije značilo pokažimo ono što jesu nove tendencije danas, na taj način je i tendencija 5 uključila nove tendencije u smislu da ih se na jedan ravnomjerni način prikaže kao glavne preokupacije umjetničkih praksa. The whole new tendencies didn't ever talk about computer art, but they were talking about computer and visual research. This is historically extremely interesting. First of all, of course, it fits in their program art as research, which meant also not to produce commodities for the art market, but to produce knowledge, which was a very revolutionary approach. But in a way, it was also a very
intelligent turn, because you would never talk about easel and canvas art or something like that by putting the tool you use. Činjenica je da kad se o tendencijama pisalo u ono vrijeme, pa čak zapravo do kraja 80. godina i uvođenjem kompjutora u tu manifestaciju, nije se zapravo vjerovalo da će se iz toga izroditi nešto što je zapravo današnjica. Mnogi kritičari smatrali su da je to bio samo jedan produžetak nade, slamka spasa, da se spasi ona glavna ideologija novih tendencija. Tada nikoga zapravo nije zanimala povijest medijske umjetnosti, jer medijska umjetnost od kad postoji, govorimo o par sto godina medijske umjetnosti, od kamere obskure i upotrebe tehnologije u umjetnosti od linearne perspektive nadalje, uvijek je težila za nove tehnologije, nova znanstvena dostignuća koja se primjenjuju u umjetnosti, novi način slikanja, novi način kiparenja, novi fotoaparati, pokretne slike. Nikad se nije gledalo na natrag. Umberto Eco. And Eco smoking. And you could still smoke in a room, inside a room. Martin Crampton. That's Crampton? Yes. Oh, he looks old. Biljana Tomić. Piselli. Yeah. Alberto Biasi. Yeah. Piselli Biasi. Yeah. Alberto Biasi. Zdenko Sternberg. From Institute Ruđer Bošković. Et moi-même. That's you? Really? Oui, oui. You were that young? Yes. Is it possible? And there's young people in the audience, you know. These meetings are like meetings of intellectuals, you know. You wonder, these artists behave. Italien. Ugo Ceccato. Ceccato, okay. That's Karl Gerstner. Herbert. Ja, da ist es eine Bestätigung, dass ich auch einen Vortrag gehalten habe. Ja. Alsleben. Yeah, that's Alsleben. That's Abrahamol. No. No? Der Richter. Again, Božo Težak. See how differently... Beautiful. Articulation of problems through systems. Aesthetic systems. Social something. So that was a heavy discussion, apparently. That's Bentor. Bentor, yeah. Heaven's sake. That young he was. Yeah, very young. And so keen on criticizing everything. I still have one of his letters. I threw away everything. Get rid of your past in order to open for the future.